वेबसाइट दौलतते सप्तम वार्षिक माहाली राज्य सम्मेलन होना सुसुनीडांगा माहाले अतुरे पुरुलिया जिला जहाँ दो सातुड़ी थाना तो नोडे अभी मज होना अभी भागी भागी हर को तहकना को दिसम दुनिया ने आयमा माने गे आयमा कथा लई टु किता को आयमा कथा गे मेन टु किता को तो ओना कोना चित्र कटे उदुग अपे आर उदुग हे नेला बोर्ड को चल का बांग ভালোবাসি তাই তো তোমার কাছে আসি তোমায় আমি ভালোবাসি তাই তো তোমার কাছে আসি ওই আমি ভালোবাসাবি ওনা থেকে কাছে রেহে গই ইন্দোই আমি ভালোবাসাবি কাছে রেহে গই তোমায় আমি ভালোবাসি তাই তো তোমার কাছে আসি তোমায় আমি ভালোবাসি তাই তো তোমার কাছে আসি তুমি আমার ভালোবাসা তোমায় নিয়ে আমার কত আশা তোমায় আমি ভালোবাসি তাই তো তোমার কাছে আসি তোমায় আমি ভালোবাসি তাই তো তোমার কাছে আসি আপনারা আমাদের সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকুন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করুন আমাদের সমাজ কী করে বাঁচবে আমাদের ভাষা কী করে বাঁচবে এটা আমাদের সবাইকে মাথায় রাখতে হবে আমাদের আরও অনেক ভূমিকা রয়েছে আর বিশেষ করে না বলে আমি এইখানে সমাপ্ত করলি নমস্কার জোহার চমৎকার ভাষণ শুনলাম আমরা বিশ্বনাথ মাহালির কাছ থেকে। এখন মহিলা প্রতিনিধির তরফ থেকে কল্পনা মাহালি ম্যাডাম। तो नुकुआ कथा जा बुझे ना गाते हापेम दो चिकाते कमे बोन चिकाते माथे जुमिद हिया ओना गिनते तरीके हित बना
तो गाते इन मेनिंग हिजुग करा सेमा उनका के आरहों अबुआ अष्टमतम महाले राज्य सम्मेलन रिकायबुन ओना सम्मेलन रे ना कमी जित करे के एहबो तबना ओना लाहा गे इन मेनिंग गोटा धरती ने जे कोटे माले हेना बना जतो जना मिठे जब बन मिठे कते जो समाज ना कमी दी बन नवा ये समाज ने कमी दे बन ताले अबुआ सावता अबिया सबुआ समाज बांचा तबना आज जुदी समाज ने बांग कमी बन ताले समाज बाग बांचा मिठे कथे तो बेनसना जाम रेंगे ते से लाइक बिगड़े दो कोंडे समाज तो बांग चला समाज ने आमार नित्य तो जा बुझे करा समाज का आयमा हर के रोड देखो ने भई कथा गे तबे किछु गठनमूलक रोड दाड़ी दरकार काना ते दो चिकाते हापे मध्य कमी बन ओना कथा के ढेर ढेर आलोचना लगे जतो हटाई इन अनुरोध दोहै दिन ठीक गया ताले मागाते आबार तायते जो अपे मा ताले गोड़ा